Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine stepping into a quiet, maybe sleepy town. You hear some news, a small policy change, perhaps maybe a new tax break for local shops, or a tiny adjustment to building rules. Most of us would probably figure, well, the effects stay right there, within that town's borders. But what if those little, seemingly isolated changes actually create a kind of subtle, unseen ripple? What if that ripple spreads out, quietly influencing decisions, behaviors, maybe even the air quality in the next town over and the one after that? Sort of radiating outwards, connecting everything in ways we don't always see. It's almost like an invisible network, right? A quiet hum just beneath the surface, linking even things that seem far apart. Understanding these kinds of invisible connections, especially when we're looking at data tied to specific places like states or cities, is exactly what we're exploring today. Now, this whole conversation, it's based on a summary that was generated by a large language model. It drew from an actual academic article that's ahead of print right now. And this isn't just any article. It's going to be published in the Econometrics and Statistics Journal, which is, it's quite prestigious. It's an ABDC B index journal, meaning it's gone through really rigorous peer review and holds significant academic weight. Yeah, absolutely. And, the researchers behind this really impactful work, they come from all over. We've got Yang from the School of Accounting at Capital University of Economics and Business in Beijing. Then there's Osman Doğan from the Department of Economics at Istanbul Technical University in Turkey. Süleyman Taşpınar from the Department of Economics at Queens College, City Universities of New York. And then Anil K. Bera from the Department of Economics at the University of Illinois Urbana-Champaign over here in the U.S. A truly international team. That's great. And it's also worth pointing out, this research didn't just happen in a vacuum. It received some significant financial backing, specifically from the Beijing Natural Science Foundation. That was grant number 9242005. And also from the Research Fund for New Professors at Capital University of Economics and Business, grant number XRZ023042. And we really want to encourage you listening right now, whether you subscribe or not, maybe just take some time to read the original article. It's thoughtfully crafted, rigorously reviewed. The link is right there for you. It's in the show notes. Easy to find. Okay, so let's unpack this a bit. Often when we look at data that has a location stamp, like economic numbers across different states, or maybe health trends in various cities, we kind of instinctively assume things are independent. We sort of treat each data point like its own little island, right? But what if that's not really accurate? What if those islands are actually connected underwater, part of a hidden chain, especially for data that's inherently geographical? Is that assumption safe? Well, that's exactly the point. It's fascinating because for data tied to a specific location, like U.S. states, this idea that they operate in total isolation, it rarely holds up in reality. Think about that ripple effect you mentioned. Yeah. A policy change in California, or maybe an economic slump in Michigan. That can easily ripple outwards. It might affect investments or resource use or even, environmental factors in neighboring states or even further afield. And the traditional ways of looking at statistics, they often assume this independence, this cross-sectional independence as it's called. They're just not really built to capture these subtle interconnected webs. They kind of miss those hidden currents. Okay, so if the old tools are missing these important ripples, what's the new statistical superpower? What did these researchers come up with to actually see these connections? Right, they've introduced something pretty sophisticated. It's called the Matrix Exponential Spatial Panel Data Model, MESPD for short. You can think of it maybe like a powerful new lens, or maybe a different kind of map for the data, one that lets us see how these influences actually spread. What makes it really unique is how it handles the connections. It allows for spatial links. Not just in the main thing we're looking at, say, carbon emissions, but also in what statisticians call the error terms. Now, error terms, you can think of those as all the unseen factors, the unmeasured stuff that still subtly influences the outcome, beyond what we explicitly put in the model. Ah, okay. So this MESPD model recognizes that both the thing itself, like emissions, and the sort of background noise or unobserved factors around it can be linked across space. And critically, it captures how influence spreads. It uses an exponential rate of decay. That means influence fades pretty quickly with distance, which feels, more realistic than some other models that assume a sort of steady geometric decline. That makes intuitive sense, yeah. Plus, it's actually quite robust and efficient computationally. It always finds a clear solution. It doesn't get stuck in like mathematical dead ends, which can sometimes happen with these complex spatial models.
Okay, that sounds powerful. So we've got this way to see the spatial ripples. But what about other hidden things? Things that aren't necessarily geographic? Like, I'm thinking maybe each state has its own sort of unique background vibe, right? Its own specific geology or long-standing policies. Or maybe every year has its own global economic weather, you know, a downturn or an upturn that hits everyone. How do they deal with those kinds of factors? These are the fixed effects you mentioned earlier, aren't they? Those unobserved but consistent characteristics for each place or each time period. Seems like they can really mess up the results if you ignore them. Oh, absolutely. They can definitely skew the picture. Think of it like this. The researchers developed a really clever mathematical way to sort of clean out or filter out these consistent background influences. It's a smart technique to isolate those constant unobserved factors like, a state-specific industrial history or maybe a nationwide policy change in a specific year. It ensures those things don't cloud our view of the actual relationships we're interested in. The technical term they use is orthogonal transformations, but the idea is basically untangling these constant effects from the dynamic ones. Okay, so they've cleaned out those fixed effects. Makes sense. But what about the just random noise in the data, that sort of unpredictable fuzziness that you sometimes get? I think I've heard terms like homoscedastic and heteroscedastic. How do they handle that kind of variability? Does this new model cope with that too? That's another excellent point. You're taking measurements, right? If the amount of noise or random variation around your measurements is roughly the same every time, that's homoscedastic, like a steady background hum. But if the noise level itself changes, maybe it's really high for some observations and low for others, that's heteroscedastic. It's like unpredictable static, sometimes loud, sometimes quiet. Okay. Now, when you have that unpredictable noise, that heteroscedasticity, especially combined with complex spatial links, traditional statistical methods can really falter. They might give you unreliable results or make you think something's significant when it isn't. So to tackle this, the researchers proposed an innovative approach called M-estimation. You can think of this method as being really robust, like a statistical shock absorber. It's designed to provide reliable results even when the data's noise is uneven and unpredictable, and even when those spatial connections are quite complex. It ensures we get trustworthy insights, despite the inherent messiness of real-world data. All right, this is where it gets, I think, really interesting for everyone listening. They didn't just build this fancy model, they actually put it to work. They used this powerful new framework to look at something that genuinely affects all of us, carbon emissions. Yeah. Specifically, the link between carbon emissions and economic activity right here in the United States. Exactly. For this real-world test, they gathered a pretty comprehensive data set. They collected state-level data for the 48 contiguous U.S. states. And the time frame was quite long, running from 1997 all the way up to 2019. The key things they looked at, the variables, were CO2 emissions themselves, of course, but also prices for different energy sources, coal, electricity, natural gas, petroleum, and climate variables too, like cooling and heating degree days, which reflect energy demand for temperature control. And finally, GDP per capita as a measure of economic activity. Okay, so they crunched all that data using this new MESPD model. What did they find? Were there any big surprises? Did it challenge any common ideas? Oh, absolutely. Several interesting things popped out. First, it really hammered home just how crucial it is to control for those state-specific things and the year-specific shocks, those fixed effects we talked about. Ignoring them can completely distort your view. For instance, they looked at how coal prices affect emissions. Without properly controlling for fixed effects, the model ridiculously suggested that higher coal prices led to higher emissions. Wow, that's backwards. Completely backwards. It defies basic economics. But once they properly accounted for those fixed effects using their methods, the relationship flipped. It showed the expected negative effect. Higher coal prices leading to lower emissions, which makes perfect sense. So controlling for those hidden factors was absolutely critical. Then that brings up the core spatial question. Do emissions from one state directly spill over and influence emissions in its neighbors? Interestingly, their analysis found no statistically significant evidence that a state's own carbon emissions directly caused changes in its neighbors' emissions. Huh. So no direct spillover of the CO2 itself? Not directly, according to their findings. However, and this is a really subtle but important distinction, they did find statistically significant evidence of spatial correlation in the unobserved factors affecting emissions, those error terms we mentioned earlier. So the takeaway is kind of nuanced. While State A's CO2 output might not directly make State B's output jump, the underlying unseen influences driving emissions in State A do seem to spread or correlate with those in State B.
It's like the invisible conditions or pressures that lead to pollution are contagious across borders, even if the pollution itself isn't directly causing more pollution next door through some immediate physical process modeled here. That is subtle. Okay, and then there's the big one, the environmental Kuznets curve, the EKC. Just to remind listeners, that's the idea, the hypothesis really, that as an economy grows, pollution first gets worse, but then once it reaches a certain level of wealth, it starts getting better, creating this sort of upside-down U-shape on a graph. It's a pretty hopeful idea, right? Richer means cleaner, eventually. That's the theory, yeah. And this is probably the most striking finding in the paper. Using their new, more rigorous MESPD model and accounting for all these spatial effects and fixed effects properly, they found no statistically significant evidence supporting this inverted U-shaped relationship between U.S. states' carbon emissions and their GDP per capita over this period. Wow. No inverted U. Nope. Not statistically significant, anyway. This finding actually contradicts quite a bit of prior research that did claim to find evidence for the EKC for CO2 in the U.S. or other developed places. It really suggests that, at least for U.S. states between 1997 and 2019, simply getting richer didn't automatically lead to a bending down of the carbon emissions curve as the EKC hypothesis predicts. It implies we might need to seriously rethink that optimistic assumption that economic growth alone will solve the carbon problem. And just to round that out, they also look closely at what they call impact measures. In these spatial models, you have to think about effects differently. There's the direct impact, the effect of something, like a price change, within the same state. Then the indirect impact, the spillover effect onto other states because of the spatial connections. And the total impact is just both added together. So they found that prices for coal, natural gas, and petroleum did have statistically significant direct and total impacts on emissions, mostly negative as expected. But importantly, the size of these impacts suggested emissions were price inelastic, meaning even if prices change quite a bit, emissions don't actually change all that much in response. People still need to use energy. Right, demand is sticky. Exactly. Yeah. Interestingly, electricity prices didn't show a significant impact in their model. And crucially, reinforcing their finding about the EKC, the impact measures they calculated for GDP and for GDP squared, the terms you need to test for that U-shape, were also statistically insignificant. So multiple parts of their analysis pointed away from that simple inverted U relationship between GDP and CO2 emissions for U.S. states in this time frame. What an incredibly illuminating discussion. So just to kind of wrap things up, what we've explored today really underscores how vital it is to use these more sophisticated tools like this MESPD model. They help us uncover these subtle but really crucial connections across space in our data, connections we might otherwise completely miss. And as we saw so clearly with the environmental Kuznets curve example, applying these rigorous methods can sometimes really challenge widely held beliefs, pushing us to, refine our understanding of how complex systems actually work. Absolutely. It's a powerful reminder, isn't it? That beneath the surface of data that looks straightforward, there can be these hidden layers of interconnectedness. And traditional methods, well, they often just skim the surface. This is about digging deeper and seeing those invisible threads that tie things together. It leaves you wondering, doesn't it? If even something we thought we understood fairly well, like the link between economic growth and pollution, can hold such complex, hidden spatial patterns that make us question old assumptions, what other critical connections might we be missing in all the seemingly separate challenges we face every day? And, maybe more importantly, how might understanding those unseen links, truly understanding them, reshape how we approach our future? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনি, তাই না, যে দেশ যত ধনী হতে থাকে পরিবেশের অবস্থা নাকি প্রথমে খারাপ হয়, কিন্তু পরে একটা সময়ের পরে গিয়ে আবার ভালো হতে শুরু করে। হ্যাঁ, ওই যে উল্টো ইউ অক্ষরের মতো দেখতে একটা গ্রাফের কথা বলা হয়। ঠিক। আমেরিকার কার্বন দূষণ নিয়েও এই পরিবেশগত কুজনেটস কার্ভের ধারণাটা বেশ চালু, কিন্তু সম্প্রতি একটা গবেষণা বলছে এই ধারণাটা হয়তো পুরোপুরি ঠিক নাও হতে পারে। একদম। আর আজকের আলোচনাটা কিন্তু সেই গবেষণারই একটা সারসংক্ষেপ। মজার ব্যাপার হলো এই সারসংক্ষেপটা তৈরি করা হয়েছে একটা বৃহৎ ভাষা মডেল বা LLM ব্যবহার করে। ও, ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ,
মূল গবেষণাটা অবশ্য করেছেন ইয়ে ইয়াং আর তার সহকর্মীরা। উনি বেইজিংয়ের ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেসের। আর পেপারটা পাবলিশ হয়েছে খুব নামকরা একটা জার্নালে, ইকোনোমেট্রিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স। এটা ABDC B ক্যাটাগরি জার্নাল। বেশ উঁচুমানের কাজ তাহলে। অবশ্যই। আর এর পেছনে বেইজিং ন্যাচারাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন আর ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির নতুন অধ্যাপকদের জন্য যে গবেষণা তহবিল, সেটার আর্থিক সহায়তাও আছে। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, এই গভীর আর খুব যত্ন করে লেখা কঠোরভাবে রিভিউ হওয়া পেপারটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করতে। লিঙ্কটা শো নোটসে দেয়া থাকবে। হ্যাঁ, পড়া উচিত। আচ্ছা, এবার একটু সহজ করে যদি বলেন, ঠিক কি নিয়ে কাজ করেছেন গবেষকরা? মূল ব্যাপারটা কি? তারা আমেরিকার 48টা রাজ্যের 1997 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত কার্বন নির্গমনের ডেটা দেখেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু ডেটা দেখা নয়, আসল চ্যালেঞ্জটা অন্য জায়গায়। কোথায়? ধরুন, একটা রাজ্যের দূষণ তো শুধু সেই রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তাই না? পাশের রাজ্যেও তার প্রভাব পড়ে। ভৌগোলিকভাবে কাছের জায়গাগুলো একে অপরকে প্রভাবিত করে। অর্থনীতিবিদরা এটাকে বলেন স্থানিক নির্ভরতা বা স্পেশাল ডিপেন্ডেন্স। এটাতে স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। স্বাভাবিক, কিন্তু সমস্যা হলো পুরনো অনেক পরিসংখ্যানের মডেলে এই ব্যাপারটা ঠিকমতো ধরা হতো না। ধরে নেওয়া হতো যেন সব রাজ্য বা এলাকা একদম আলাদা, কেউ কারোর ওপর নির্ভরশীল নয়। ও আচ্ছা, কিন্তু বাস্তবে তো তা নয়। একেবারেই না। তো গবেষকরা এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য একটা, বলতে পারেন, নতুন আর বেশ উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। নামটা একটু খটোমটো লাগতে পারে, ম্যাট্রিক্স এক্সপোনেনশিয়াল স্পেশাল প্যানেল ডেটা বা MESPD মডেল। আচ্ছা, কঠিন নামে না গিয়ে যদি এর সুবিধাটা একটু বলেন, সাধারণভাবে বুঝতে গেলে। বেশ, কয়েকটা সুবিধা আছে। প্রথমত, এই মডেলটা ওই যে বললাম এক রাজ্যের প্রভাব আরেক রাজ্যে পড়া, সেটাকে আরও বাস্তবসম্মতভাবে ধরতে পারে। প্রভাবটা ঠিক কিভাবে ছড়ায় বা কমে আসে সেটা বোঝার ক্ষেত্রে এটা আরও ফ্লেক্সিবল। দ্বিতীয়ত, এটা বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব কিছু অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য আর সময়ের সাথে সাথে সবার ওপর যে কমন প্রভাবগুলো পড়ে সেগুলোকেও হিসাবে নেয়। আচ্ছা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো, তথ্যের মধ্যে অনেক সময় অনেক রকম ভুল বা অসামঞ্জস্যতা থাকে, তাই না? ডেটার কোয়ালিটি সব জায়গায় সমান হয় না। হ্যাঁ, তা তো থাকেই। এই অসম কোয়ালিটির ডেটা বা ডেটার ভেতরের র্যান্ডম নয়েজ, যেটাকে টেকনিক্যালি হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি বলে, সেটা পুরনো অনেক মডেল ঠিকমতো সামলাতে পারত না। হিসাবে গন্ডগোল হয়ে যেত। এই নতুন মডেলের সেই সমস্যাটা নেই। এখানেই গবেষকদের একটা বড় কন্ট্রিবিউশন। তারা দেখিয়েছেন যে পুরনো কিছু পদ্ধতিতে এই হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি থাকলে ভুল রেজাল্ট আসতে পারে, যদি না ডেটার মধ্যে বিশেষ কিছু গাণিতিক বৈশিষ্ট্য থাকে যা বাস্তবে প্রায়ই থাকে না। তার মানে হলো, তারা একটা নতুন কৌশল বা এস্টিমেটর এস্টিমেটর তৈরি করেছেন, যেটা এই রকম অসম বা অজানা ধরনের গোলমাল ডেটায় থাকলেও নির্ভরযোগ্য ফলাফল দেয়। এটা মডেলটাকে অনেক বেশি শক্তিশালী আর বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। দারুণ। তার এটা একটা বড় অগ্রগতি। আচ্ছা, এবার তাহলে আমেরিকার কার্বন দূষণের বিশ্লেষণে ফেরা যাক। এই উন্নত মডেল ব্যবহার করে তারা শেষ পর্যন্ত কি পেলেন? হ্যাঁ, তারা বিভিন্ন ফ্যাক্টর, যেমন কয়লা, বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়ামের দাম, তাপমাত্রা, কতদিন বেশি গরম বা ঠান্ডা ছিল, আর অবশ্যই মাথাপিছু আয়, এগুলো সব কিছু কনসিডার করেছেন। এবং মূল ফাইন্ডিং হলো ওই যে শুরুতে বলছিলেন, উল্টো ইউ আখাতির সম্পর্ক, আয় বাড়লে কার্বন নির্গমন প্রথমে বাড়ে পরে কমে। এই ইকেসি হাইপোথেসিসের পক্ষে তেমন জোরালো পরিসংখ্যানগত প্রমাণ তারা পাননি। একেবারেই না। দেখুন, ডেটায় হয়তো হালকা একটা আভাস থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এতটাই দুর্বল যে পরিসংখ্যানের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলা যাচ্ছে না। নিশ্চিত করে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। এটা তো বেশ বড় কথা, কারণ আগে তো অন্যরকম শোনা যেত। আমার মনে পড়ছে, বার্নেট আর তার সহকর্মীদের একটা কাজ ছিল বোধহয় 2013 সালের। ঠিক ধরেছেন, তারা কিন্তু ইকেসির প্রমাণ পেয়েছিলেন। আর এখানেই বোঝা যায় সঠিক মডেল বা পদ্ধতি ব্যবহার করাটা কতটা জরুরি। পদ্ধতি বদলালে অনেক সময় সিদ্ধান্তও বদলে যেতে পারে। তার মডেল সিলেকশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্যই। আরেকটা মজার জিনিস তারা পেয়েছেন, কার্বন নির্গমনকে প্রভাবিত করে এমন কিছু অজানা কারণ বা ত্রুটি, এরার টার্মস, সেগুলোর মধ্যে স্থানিক সম্পর্কটা বেশ শক্তিশালী।
মানে এক রাজ্যের অজানা কারণগুলো পাশের রাজ্যের অজানা কারণগুলোর সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু যখন অন্যান্য জানা কারণ যেমন আয় বা জ্বালানির দাম এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে, তখন সরাসরি এক রাজ্যের কার্বন নির্গমনের ওপর অন্য রাজ্যের নির্গমনের যে প্রত্যক্ষ প্রভাব সেটা আবার তেমন তাৎপর্যপূর্ণ থাকছে না। ওয়াও, ব্যাপারটা বেশ সূক্ষ্ম তাহলে। একদিকে যেমন একটা প্রচলিত ধারণা ওই ইকেসি সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, হ্যাঁ, আবার অন্যদিকে এই স্থানিক প্রভাব বা স্পেশাল এফেক্টের ধরনটাও একটু অন্যরকম দেখা যাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। এই গবেষণাটা কিন্তু আমাদের ভাবতে বাধ্য করে, তাই না, যে এরকম আরও কত অর্থনৈতিক বা পরিবেশগত সম্পর্ক আছে যেগুলোকে আমরা হয়তো এতদিন ধরে একরকমভাবে জেনে এসেছি। কিন্তু যদি এই নতুন আরও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি দিয়ে, বিশেষ করে যেখানে এই স্থানিক নির্ভরতা আর তথ্যের অসমতা বা হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে যদি আবার খতিয়ে দেখা হয়, তাহলে হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরকম কোনো চিত্র উঠে আসতে পারে। কে জানে, এটাই তো গবেষণার মজা, সবসময় নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। हाँ, ये अक्सर ये सोचते हैं ना कि जैसे जैसे कोई देश अमीर होता है वो अपने आप साफ सुथरा भी होने लगता है, मतलब प्रदूषण कम हो जाता है। हाँ, ये एक आम धारणा तो है, पर क्या ये वाकई सच है? मतलब अमेरिका को ही देखें, जहाँ दशकों से इस पर बहस चल रही है, और एक हालिया स्टडी इस पर कह सकते हैं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल। और ये बताना ज़रूरी है कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो असल में एक बड़े भाषा मॉडल मतलब LLM द्वारा तैयार किया गया सारांश है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है, Econometrics and Statistics। हाँ, ABDC B कैटेगरी का जर्नल है ये। सही। उसमें छपे एक शोध पत्र पर आधारित है। इसके लेखक हैं ये यांग, उस्मान दोगान, सुलेमान तास्पिनार और अनिल के बेरा। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हैं, जैसे कैपिटल यूनिवर्सिटी बीजिंग, इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, क्वींस कॉलेज न्यूयॉर्क और इलिनॉइस यूनिवर्सिटी। और इस रिसर्च को फंडिंग भी मिली है बीजिंग नेशनल साइंस फाउंडेशन और कैपिटल यूनिवर्सिटी से। हाँ, बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं वो समय निकालकर इस मूल लेख को जरूर पढ़ें। जी, ये वाकई बहुत गहराई से किया गया काम है। लिंक आपको शो नोट्स पे मिल जाएगा। तो मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये समझना अक्सर काफ़ी मुश्किल होता है कि एक जगह कोई घटना हो रही है, मान लीजिए आर्थिक बदलाव या प्रदूषण में कमी बेशी, तो उसका असर आसपास की जगहों पर कैसे और कब तक पड़ता है। हाँ, मतलब सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं रहता ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं ना स्टैटिस्टिक्स वाले, वो कभी-कभी इन जटिल रिश्तों को जो जगह और समय दोनों के साथ बदलते हैं पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। उनमें थोड़ी सीमाएं हैं। अच्छा, तो इस रिसर्च में क्या नया है? कोई अलग तरीका अपनाया गया है? हाँ, यहीं पर यह शोध एक नया और ज्यादा लचीला तरीका, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच सामने रखता है। इसे तकनीकी भाषा में मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल स्पेशियल पैनल डेटा मॉडल या MESPD कहते हैं। बाप रे, सुनने में भारी लग रहा है। आसान भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? तरीके से देखता है। ये मानता है कि असर धीरे धीरे कम हो सकता है, एक्सपोनेंशियली। ये पुराने तरीकों से अलग है। अच्छा, मतलब जैसे तालाब में पत्थर फेंकें तो लहरें धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और ये मॉडल उन छिपे हुए फैक्टर्स को, जिन्हें फिक्स्ड इफेक्ट्स कहते हैं, और डेटा में जो उतार चढ़ाव होते हैं मतलब हेटेरोस्केडास्टिसिटी, उनको भी बेहतर तरीके से संभालता है। संक्षेप में कहें तो ये जगह और समय के साथ डेटा का विश्लेषण करने का एक ज्यादा एडवांस टूल है। ठीक है, तो इस एडवांस टूल का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स ने क्या जांचा? उन्होंने अमेरिका के 48 राज्यों का डेटा लिया 1997 से 2019 तक का, और खास तौर पर देखा कि कार्बन उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति GDP मतलब आमदनी, इनके बीच क्या रिश्ता है। अच्छा, वही वाला सवाल कि क्या अमीर होने पर प्रदूषण पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, जिसे वो पर्यावरणीय कुजनेट्स कर्व कहते हैं। बिल्कुल वही। वो यही देखना चाहते थे कि क्या ये उल्टा यू वाला पैटर्न दिखता है, खासकर तब जब हम राज्यों के आपसी असर को भी ध्यान में रखें इस नए मॉडल के साथ। और क्या मिला? क्या वो यू शेप दिखा? यही तो दिलचस्प बात है।
इस एडवांस्ड मॉडल का इस्तेमाल करने पर उन्हें जीडीपी और CO2 उत्सर्जन के बीच उस प्रसिद्ध उल्टे यू आकार के कुज़नेट्स कर्व का कोई सांख्यिकीय रूप से मजबूत सबूत नहीं मिला। क्या बात कर रही हैं? मतलब वो जो आम सोच है कि अमीर हो जाओ तो सफाई अपने आप हो जाएगी, वो यहाँ फिट नहीं बैठी। कम से कम अमेरिका के इन राज्यों के डेटा और इस मॉडल के हिसाब से तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। ऐसा नहीं कह सकते कि ये नियम की तरह काम करता है। तो फिर अगर जीडीपी का सीधा असर उस तरह नहीं दिखा तो किन चीजों का असर महत्वपूर्ण था उत्सर्जन पर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। उन्होंने पाया कि कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की कीमतों का उत्सर्जन पर काफी अहम असर था। ये तो शायद अपेक्षित भी था। हाँ, ऊर्जा की कीमतों तो मायने रखेंगी। बिल्कुल, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई जो जगहों के आपसी जुड़ाव मतलब स्थानिक निर्भरता से जुड़ी थी। स्थानिक निर्भरता मतलब एक राज्य का प्रदूषण पड़ोसी राज्य को कितना प्रभावित करता है? हाँ, पर यहाँ एक छोटा सा पेज है। उन्होंने पाया कि एक राज्य में उत्सर्जन का स्तर बढ़ने से सीधे सीधे पड़ोसी राज्य का उत्सर्जन स्तर बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं। मतलब वो जो डायरेक्ट स्पिलओवर है, जिसे तकनीकी भाषा में अल्फा पैरामीटर कहते हैं, वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं था। अच्छा, तो फिर जुड़ाव कहाँ दिखा? जुड़ाव दिखा उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले अनदेखे कारकों या शॉक में। मतलब मान लीजिए किसी एक राज्य में अचानक कोई नई पर्यावरण नीति आती है या कोई बड़ा आर्थिक झटका लगता है, तो उस शॉक का असर, उसकी लहरें पड़ोसी राज्यों तक पहुंचती हैं। इसे टाओ पैरामीटर कहते हैं और ये सिग्निफिकेंट पाया गया। ओहो, ये तो बड़ी बारीक बात है। मतलब प्रदूषण खुद उतना नहीं फैल रहा जितना प्रदूषण से जुड़े झटके या बदलाव फैल रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। बिल्कुल सही पकड़ा। वो जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं या नीतियां हैं, उनका असर ज्यादा फैलता दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आर्थिक विकास और पर्यावरण का रिश्ता काफी पेचीदा है। सिर्फ ये देख लेना कि राज्य अमीर हो रहा है काफी नहीं है। पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है, ऊर्जा की कीमतें क्या हैं और ये अचानक आने वाले शॉक कैसे फैल रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। एकदम सही। और यहीं से ये स्टडी हमें एक अहम सवाल की ओर ले जाती है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर उत्सर्जन का लेवल सीधे तौर पर उतना नहीं फैलता जितना कि उत्सर्जन से जुड़े शॉक फैलते हैं, हाँ। तो फिर नीतियां बनाते समय, खासकर क्षेत्रीय पर्यावरण नीतियां बनाते समय, हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हाँ, मतलब क्या हमें सिर्फ अपने राज्य का उत्सर्जन कम करने पर फोकस करना चाहिए, या फिर हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये झटके एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे फैलते हैं और उन्हें कैसे मैनेज किया जाए? शायद नीतियों को इन शॉक्स के ट्रांसमिशन को ध्यान में रखकर बनाना ज्यादा प्रभावी हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण ने तो यकीनन कई नए रास्ते खोल दिए आगे की खोज के लिए।